Tafadhal. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Waalaikumsalam. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى Salam. الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله نحن اليوم في لقائنا الرابع عن قصص الأطفال الذين تكلموا في المهد. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah bayi yang dapat berbicara ketika dalam buayan. Nah, تكلمنا أولا عن نبي الله سيدنا عيسى ابن مريم. yang pertama kita sudah membicarakan tentang Nabi Isa alaihissalam, putranya Siti Maryam. Nah, ثم تكلمنا عن الغلام الذي تحدث ببراءة العبد الصالح جريج. kemudian kita telah membahas tentang seorang bayi yang berbicara yang membebaskan seorang soleh bernama Juraij, membebaskannya dari tuduhan, dari fitnah. Nah, ثم تحدثنا ثالثا عن الغلام الذي يعني يتعارض مع أمه، يعني أمه تدعو أن يكون مثل فلان وهو يرفض أن يكون مثل فلان، ويقول اللهم لا تجعلني مثله لأنه كان ظالما جبارا. ثم هي تدعو ألا يكون مثل فلانة مظلومة وهي بريئة وطاهرة وشريفة وهي لا تعلم لأنها تضرب. ثم هو يدعو أن يكون مثل هذه الجارية البريئة الطاهرة. kemudian di pertemuan ketiga minggu kemarin kita sudah membahas tentang bayi yang doanya berbeda dengan ibunya, yang ibunya meminta ketika ada orang yang kelihatannya gagah, hebat penampilannya, dia meminta, ya Allah jadikan anak saya seperti lelaki itu, tapi bayi itu mengatakan jangan jadikan saya seperti dia. Lalu ketika ada perempuan budak yang dihukum, disiksa, kemudian dia difitnah gitu ya. Perempuan itu mengatakan, si ibunya mengatakan, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti dia. Lalu bayi itu mengatakan sebaliknya, ya Allah jadikan saya seperti wanita tersebut. Ya, karena wanita itu wanita yang suci, yang solehah, yang taat kepada Allah. Nah, نعم. وهذه أو هؤلاء الثلاثة يعني قصص صحيحة ثابتة مؤكدة في صحيح البخاري ومسلم. nah, tiga kisah yang diceritakan itu adalah kisah yang ditetapkan, hadis tersebut sebagai hadis-hadisnya ditetapkan sebagai hadis yang sahih yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ثم تحدثنا عن وجود يعني بعض الأخبار عن قصص أخرى، لكن هناك خلاف بين العلماء هل كانوا في المهد في وقت الرضاع أم كانوا يعني أكبر قليلا من وقت الرضاع، يعني ربما كانوا صبية صغار، أطفال صغار، لكن لم يكونوا في وقت الرضاعة. lalu juga saya telah menyinggung ada juga beberapa kisah ya, disinggung sedikit kemarin itu, ada beberapa kisah yang diperkhilafkan. Kisah tersebut bayi yang bicara dalam buayan, atau dia itu bicara tapi usianya sudah beranjak lebih besar sedikit, anak-anak balita atau anak kecil gitu ya, belum, bukan bayi yang dalam buayan. Diperkhilafkan di situ. Nah, نعم، على كل حال من هذه القصص الصحيحة الثابتة، لكن هناك خلاف عن الطفل الذي سيتكلم في الآخر، هل كان في وقت الرضاع أم أكبر من وقت الرضاع، وهي قصة أصحاب الأخدود، وهي قصة وردت في القرآن وجاءت التفاصيل في السنة النبوية. di antara kisah yang diperkhilafkan itu adalah kisah tentang seorang anak yang dapat berbicara
hanya itu kalau anak bicaranya sudah kisahnya sudah sabit, sudah sahih. Cuma yang diperkhilafkan apakah anak itu merupakan bayi dalam buayan atau sudah agak besar sedikit gitu, sudah balita, sudah agak besar sedikit, sudah anak-anak gitu. Nah, yang diperkhilafkan di titik khilafnya di situ. Tapi adapun anak yang berbicaranya itu sudah ada dalam keterangan, sudah sahih gitu. Yang dikhilafkannya usia anaknya, apakah masih balita, masih menyusui ataukah sudah besar, sudah disapih gitu ya berbicaranya. Yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Nah, طيب على كل حال بداية هذه القصة كان هناك ملك ظالم طاغية وصل به الحال أن ادعى الألوهية في الزمان السابق قبل الإسلام. di zaman dahulu diriwayatkan, ini zaman sebelum baginda Nabi Muhammad ya, zaman sebelum Islam. Diriwayatkan ada seorang raja yang zalim, yang semena-mena, yang durjana, yang jahat gitu ya. Sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, وكان لهذا الملك ساحر. هذا الساحر يساعده طبعا في خداع الناس. هكذا حال السحرة. السحرة يخيلون للناس ويكذبون على الناس ويتبعون الطغاة ويتبعون الظالمين. nah, si raja yang zalim ini memiliki penyihir. Jadi dia punya punya apa namanya, penyihir andalan yang bekerja untuknya. Nah, si penyihir ini membantu memanipulasi ya, dengan sihirnya tersebut sehingga eh, raja itu semakin kuat kedudukannya, dikesankan sebagai Tuhan oleh masyarakat gitu dengan sihirnya itu. Dia membantu raja dalam kejahatannya. Nah, ومعلوم طبعا أن السحر كفر، يعني الساحر يكون كافرا. dan tentu saja seorang penyihir itu adalah orang yang dihukumi kafir ya. Nah, ولذلك في القرآن الكريم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا في سورة البقرة. baik. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, jadi secara umum seorang penyihir di kapanpun dan dimanapun, penyihir itu di kapanpun dan dimanapun dia dihukumi sebagai orang yang kafir ya, orang keluar dari agama Islam. Di dalam keterangan disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin, wa ma yu'allimani min ahadin, حتى hatta يقولا yaqula إنما نحن فتنة fala فلا takfur. تكفر. Nah, hatta إذا yaqula. الذين يتعلمون السحر إنما هم يكفرون بالله سبحانه وتعالى. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi, jadi disimpulkan dari ayat tersebut, pada akhirnya orang yang mempelajari sihir itu kafir. Nah, على كل حال هذا الساحر كبر سنه، صار كبيرا في السن في العمر، وخاف أن يقترب موته، ولكن للأسف لم يفكر في التوبة، لم يفكر في الرجوع، وإنما يفكر في استمرار الشر. فيعني يقول للملك أنا أشعر بأنني قد كبرت، فأرسل إلي غلاما، يعني مثلا فتى صغيرا لم يصل إلى البلوغ أو قريب من البلوغ، يعني أعلمه في بداية عمره. nah, si penyihir yang menjadi orang terdekatnya raja ini, uh, tokoh penyihir yang dianggap hebat ini, dia semakin hari semakin tua, bahkan
dia merasa ajalnya sudah dekat karena sudah tua gitu. Karena tapi sayang sekali dia bukannya tobat kembali kepada Allah gitu ya, tapi dia malah ingin mengkader. Jadi dia itu bilang kepada raja-raja, saya ini sudah merasa tidak lama lagi usia saya minta satu orang pemuda yang masih remaja gitu ya, saya ingin mengkader dia supaya menjadi penerus saya, menjadi penyihir yang meneruskan saya setelah saya meninggal. Nah, فأرسل إليه الملك غلاما يعلمه السحر حتى يورثه هذا العلم، علم السحر. lalu raja mengirimkan ya, raja memilih menyeleksi seorang remaja di negeri itu, kemudian dipilih dan dikirim kepada penyihir itu supaya privat gitu ya, jadi eh, dilatih agar menjadi penyihir yang handal melanjutkan si penyihir ini. Nah, وفي كل يوم يخرج الغلام من بيت أهله، يذهب إلى بيت الساحر أو مكان الساحر، يتعلم منه السحر ثم يرجع مرة أخرى إلى بيت أهله. jadi setelah ditemukan penyihir tersebut, ya, si pemuda tersebut untuk dilatih. Nah, maka mulailah si pemuda ini, si remaja ini belajar kepada sang penyihir. Dia pulang pergi dari rumahnya, pergi ke rumah penyihir, kemudian belajar sihir, lalu pulang lagi ke rumahnya. Seperti itu kesehariannya. Nah, ولكن في الطريق في الذهاب والعودة يعني سمع راهبا، يعني رجلا منقطعا للعبادة في خلوة في الجبل، يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. فلما سمعه أعجبه هذا الكلام وهذا الدعاء وهذه العبادة. akan tetapi ketika dia di perjalanan pulang ataupun perjalanan berangkat, dia suka mendengar, si remaja ini suka mendengar ada seorang rohib ya, dia melewati seorang rohib yang terdengar suaranya. Rohib ini yang ahli ibadah, yang eh, dia itu mengasingkan diri untuk ibadah gitu pada Allah. Dia mendengar doa-doa yang dilantunkannya, dia melihat eh, ibadah yang dilakukannya gitu. Dia sering bertemu dengan rahib tersebut. Nah, وهنا يعني الفطرة الصحيحة، هذا الغلام لم يختلط كثيرا، يعني لم يكبر ولم يختلط كثيرا مع الفساد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فلما سمع العبادة والدعاء إلى غير ذلك وذكر الله سبحانه وتعالى أعجبه لأنها الفطرة الصحيحة. jadi inilah yang disebut dengan fitrah ya. Seorang anak yang dibesarkan dalam keadaan dia tidak banyak bersentuhan dengan perbuatan yang buruk, maka fitrahnya itu terjaga sebagaimana dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Maka ketika dia mendengar zikir-zikir, doa-doa yang dilantunkan oleh rahib itu, dia terkesan, hatinya tersentuh. Nah, على كل حال كان يعني الغلام يتعلم من الراهب ويستفيد من الراهب، ثم يذهب إلى الساحر يتعلم أيضا من الساحر، ثم يرجع إلى بيت أهله. يعني هنا يعني هناك تعارض، يتعلم الخير ويتعلم أيضا الشر في وقت واحد. kemudian dia memutuskan untuk mencoba belajar dengan rahib tersebut. Nah, akan tetapi dia mengalami eh, semacam kebingungan karena ada kontradiksi pada apa yang dia pelajari. Di satu sisi dia mempelajari yang baik-baik gitu dari rahib itu, di sisi lain dia mempelajari yang jelek-jelek dari penyihir tersebut. Nah,
ولكن من شدة ظلم الظالمين كان الراهب يخاف أن يكشف أمره، فيعني قال للغلام: لا تخبر أحدا عني وتعلم مني في السر فقط. وكان الغلام إذا تأخر في الوصول إلى الساحر يقول: تأخرت في حاجة أهلي أولا. وإذا تأخر في الوصول إلى أهلي يقول: تأخرت عند الساحر. لم يخبر شيئا عن وجود هذا الراهب في الطريق وأنه يتعلم منه شيئا. Akan tetapi karena Rohib ini tahu ya bahwa raja ini raja yang sangat lalim ya, yang sangat jahat. Nah, dia mengkhawatirkan raja ini melakukan sesuatu yang buruk pada dirinya. Dia mengatakan kepada anak ini, wahai anakku, kalau engkau mau belajar padaku, tolong rahasiakan ini. Jangan beritahu tentang keberadaan diriku. Tuh. Maka apabila anak ini terlambat datang kepada si penyihir, ketika ditanya oleh penyihir, maka dia menjawab, saya ada keperluan dulu yang harus diselesaikan di rumah, gitu. Kalau dia terlambat datang ke rumah, ya ditanya keluarganya, dia mengatakan saya ada keperluan belajar dengan penyihir, ada tambahan kelas atau bagaimana sehingga eh, pulangnya terlambat gitu. Jadi padahal dia belajar diam-diam dengan rohib gurunya tersebut gitu. Nah, وفي يوم من الأيام وهذا الغلام يمشي في الطريق يجد دابة عظيمة، حيوان كبير يقطع طريق الناس، والناس يجتمعون ويخافون المرور في الطريق. pada suatu hari ketika dia melakukan perjalanan, entah itu perginya perjalanan pulang dari menuju rumah ya, pulang menuju rumah, dia menemukan ada seekor binatang yang buas menghalangi jalan sehingga orang-orang itu tidak berani untuk lewat karena hewan ini hewan yang buas. Nah, فأخذ هذا الغلام حجرا وقال في نفسه: اليوم سأعلم من أفضل، هل الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فدعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. ورمى الدابة بالحجر فماتت وقتلت الدابة، والناس أصبحوا في طمأنينة ويسيرون ويمرون في الطريق بسلام. maka ketika ketika remaja ini akan melewati tempat itu, dia bertemu dengan hewan buas ini dan orang-orang pun ketakutan, maka dia mengatakan pada dirinya ini adalah kesempatan saya untuk mengetahui siapa yang benar, apakah rahib itu ataukah penyihir itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila eh, yang apabila urusan rahib ini lebih engkau cintai daripada penyihir tersebut, maka saya mohon kepadamu agar hewan ini eh, dijadikan mati gitu. Lalu dia melemparkan batu kepada hewan itu, kemudian dengan izin Allah hewan itu mati. Nah, ثم ذهب إلى الراهب وأخبره بالذي حدث في الطريق. nah, setelah hewan itu mati, kemudian orang-orang merasa tenang ya dan bisa melewati jalan seperti biasa. Nah, nah kemudian berikutnya si anak ini datang kepada rahib, kemudian dia menceritakan apa yang dia alami. Nah, فهنا يعني علم الراهب أنه صار هذا الغلام صار مستجاب الدعاء، فقال له: يا بني أنت اليوم أفضل مني، أصبحت أفضل مني، واحذر أن تخبر الناس عني وسيصيبك البلاء، يعني ستبتلى وستفتن، فيعني تمسك بدينك وانتبه ولا تخبر عني أحدا.
Ketika rahib itu mengetahui, mendengar cerita yang disampaikan oleh si remaja ini, ya, dia mengatakan, wahai anakku, sekarang engkau adalah orang yang makbul doanya, dikabulkan oleh Allah. Engkau orang yang lebih baik dari saya. Maka engkau akan mengalami banyak cobaan. Apabila engkau menghadapi cobaan, jangan titip, jangan ceritakan tentang aku kepada siapapun. Kamu rahasiakan tentang diriku. Nah, وهذا الغلام صار مستجاب الدعاء، يبرئ الأكمه والأبرص، يداوي الناس، يأتيه الناس الذين لهم حاجات، لهم أمراض، يدعو الله عز وجل لهم فيشفيهم الله سبحانه وتعالى. nah, maka betul ternyata memang di hari-hari berikutnya yang dia alami, doanya itu dikabulkan. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, yang sakit kusta, yang buta matanya bisa sembuh, dan banyak orang berdatangan meminta doanya dan Allah mengabulkan doa-doanya. Nah, وسمع به أحد الذين يجلسون، أحد المسؤولين أو الوزراء الذين يجلسون مع الملك، وكان قد مرض وأصابه العمى، سمع بهذا الغلام فأخذ له الهدايا الكثيرة وذهب إليه ليشفيه، يعني محاولة للعلاج. pada suatu hari orang dekatnya raja, ya, menteri yang dekat dengan raja, dia itu sakit, kemudian karena sakitnya sehingga matanya mengalami kebutaan. Nah, kemudian dia mendengar ada seorang pemuda yang eh, dapat menyembuhkan penyakit gitu. Kemudian dia membawa hadiah-hadiah yang banyak dan dia mencoba untuk berobat kepada pemuda tersebut. Nah, dia mendatanginya. Nah, وقال هذا المسؤول، هذا الوزير، قال للغلام يعني هذا المال وهذه الهدايا الكثيرة والعظيمة كلها ستكون لك إن أنت شفيتني. lalu si eh, orang dekat raja ini, si menteri yang sakit ini, ya, dia mengatakan ketika bertemu dengan pemuda ini, dia mengatakan, kalau engkau bisa menyembuhkan saya akan semua hadiah-hadiah yang saya bawa ini saya berikan untuk kamu, katanya begitu. Nah, إن أنت شفيتني. mhm. تمام. Nah, tamam. فقال الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك، الشفاء من الله، أنت فقط ما عليك إلا أن تكون مؤمنا بالله، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى والله هو الذي يشفيك. Lalu pemuda ini mengatakan, yang menyembuhkan itu bukan saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, Sang Maha Pencipta. Kalau Anda beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah, nanti Allah akan menyembuhkanmu. Nah, وهنا فائدة مهمة أن الغلام كان مستجاب الدعاء ولكنه لم يكن يتاجر بهذه المسألة، لم mhm, يكن يريد الدنيا، mhm, لم يكن يأخذ من الناس الأموال من أجل أن يدعو الله عز وجل لهم، ولكنه اغتنم هذه المسألة في الدعوة إلى mhm. الله سبحانه وتعالى، فكان يطلب ممن يأتي أن يكون مؤمنا بالله، يدعوهم إلى الإيمان بالله ويدعو الله عز وجل لهم. Mhm. Ini di sini ada satu hikmah yang penting yang bisa kita ambil, bisa kita petik ya. Jadi pemuda ini tahu bahwa doanya ini makbul ya, dikabul oleh Allah, tapi dia tidak memanfaatkannya untuk mencari keuntungan duniawi, tidak memperjualbelikan doa gitu. Akan tetapi dia jadikan itu sarana agar orang ini semakin dekat kepada Allah. Orang-orang yang datang dia ingatkan, dia nasihati, dia ajak supaya kembali kepada Allah. Nah, ini seperti itu seorang yang
soleh diceritakan di sini. Nah, وانظر إليه يعني لم يقل لهم تبركوا بي أو قبلوا يدي أو غير ذلك، ولكن يقول لهم الله سبحانه وتعالى أنا سأدعو الله فقط والشفاء من الله. فكان يغتنم الأمر في الدعوة وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى. Hmm. Jadi dia tidak tidak mengatakan mentang-mentang dikabulkan doanya gitu ya, terus dia ingin dicium tangannya, ingin orang-orang ngambil berkah darinya. Dia tidak seperti itu, tapi dia kembalikan semuanya kepada Allah dan dia ajak orang-orang supaya kembali kepada Allah. Nah, على كل حال هذا الوزير أو هذا المسؤول الكبير في من وزراء الملك آمن بالله سبحانه وتعالى فشفاه الله سبحانه وتعالى، ورجع إلى مجلس الملك في القصر، رجع إلى الملك يرى بعينيه مرة أخرى صحيحا. kemudian kembali ke kisah tadi, si menteri yang sakit yang datang kepada pemuda ini kemudian beriman kepada Allah. Lalu pemuda ini berdoa, lalu kabul ya, dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia datang kembali ke istana raja, bertemu dengan raja ya, dengan bahagianya dia menunjukkan bahwa dirinya sekarang sudah sehat ya, matanya sudah melihat gitu. Nah, raja pun melihat itu. Nah, نعم، فتعجب الملك وقال له كيف هذا؟ من رد عليك بصرك؟ كيف عاد إليك البصر مرة أخرى؟ فقال هذا الوزير أو هذا المسؤول ربي. lalu raja itu kaget, wah, kok kamu kok bisa melihat lagi katanya gitu. Nah, siapa yang menyembuhkanmu? Lalu menteri ini mengatakan Allah Tuhanku yang menyembuhkan katanya gitu. Nah, فقال الملك متعجبا ألك رب غيري؟ كيف هل لك رب غيري؟ هو يدعي أنه هو إله. طيب كيف إذا لم تعلم كيف عاد إليه البصر؟ لو كنت إلها تسأله إله ولا تعلم من الذي رد عليه بصره. Insyaallah. Dengan bahagianya si menteri mengatakan seperti itu bahwa Tuhanku yang menyembuhkan. Tapi si raja itu kaget. Nah, dia mengatakan, emangnya ada katanya Tuhan selain aku. Gitu. Jadi ini si raja ini tidak sadar diri ya. Dia tidak bisa menyembuhkan tapi tetap mengaku Tuhan. Adakah Tuhan selain aku katanya. Nah, فقال له ربي وربك الله، أنت لست ربي، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. lalu menteri itu menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu sama, Allah. Nah, ومع أنه كان مقربا من الملك إلا أن الملك أخذه وعذبه عذابا شديدا. من الذي علمك هذا الكلام؟ فقال له الغلام. في النهاية بسبب التعذيب الشديد دل على الغلام الذي علمه هذا وجعله مؤمنا. nah, setelah mendengar kalimat itu dari sang menteri, walaupun menteri ini orang kesayangan raja ya, orang terdekat raja, tetap raja itu murka, diseret menteri tersebut kemudian disiksa eh, dengan siksaan yang dahsyat sampai ditanya siapa yang mengajarimu hal seperti ini. Lalu dia mengaku yang mengajarinya adalah seorang pemuda. Nah, وهنا أرسل الملك أن يأتوا بالغلام، فقبضوا على الغلام وأحضروه إلى الملك. lalu raja mengutus ya tentara bala tentaranya untuk mencari seorang pemuda yang diceritakan oleh menteri tersebut sampai pemuda tersebut ketemu kemudian ditangkap dibawa di hadapan raja. Nah, في البداية يظن الملك أن هذا من تعلم السحر، هو أرسل الغلام ليتعلم السحر، فقال للغلام يا بني هل بلغ من سحرك أنك تشفي المرضى؟
يعني صرت هكذا ماهرا إلى هذه الدرجة. Nah, nah, si raja itu eh, dia terkejut karena pemuda ini adalah pemuda yang dia kirim untuk belajar sihir. Nah, setelah bertemu dengan raja, dia bertanya kepada pemuda itu, "Hei, pemuda," katanya, "apakah kamu itu belajar sihir sampai ke level seperti ini, bisa menyembuhkan orang lain?" Nah, فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله سبحانه وتعالى. lalu pemuda ini mengatakan, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Nah, وهنا غضب الملك غضبا شديدا، وأخذ يعذب الغلام عذابا شديدا. من الذي علمك هذا؟ أنا أرسلتك لتتعلم السحر من الساحر، كيف mhm. حدث هذا؟ Nah, lalu raja setelah mendengar itu raja sangat marah, sangat murka. Kemudian raja itu menyiksa pemuda ini, bertanya, "Siapa yang mengajari kamu kata-kata seperti ini? Aku menyuruh kamu untuk belajar sihir. Tapi siapa nih yang mengajari? Ini beda, ini bukan sihir gitu." Nah, وهنا بسبب التعذيب الشديد لم يستطع الغلام أن يكتم أمر الراهب، ودلهم على الراهب الذي كان في الطريق، الذي علمه الدين وعلمه الإيمان. karena siksaannya sangat dahsyat, ya. Kemudian eh, anak ini tidak, pemuda ini tidak tahan dengan siksaan. Kemudian karena saking dahsyatnya siksaan, kemudian dia eh, mengaku bahwa yang mengajarinya seorang rahib gitu. Kemudian di, diberitahu tempatnya di anu gitu. Nah, فأحضروا الراهب وأمروه وأمره الملك أن يرجع عن دينه وأن يكفر بالله عز وجل. nah, nah kemudian eh, oh, amar rahib amaro man syekhna amaro al-gulam atau amaro الملك rahib. Afwan. أحضروا الراهب، قبضوا عليه الجنود، قبضوا عليه Mhm. وأحضروه للملك، والملك يأمر الراهب أن يكفر بالله. Nah, nah, nah. الراهب هو المعلم الأول للغلام، Mhm. المعلم الأول للإيمان. Nah, kemudian rahib ini dicari di tempat yang ditunjukkan, kemudian ternyata dapat, dia ditangkap, didatangkan di hadapan raja, kemudian raja memaksa dia untuk keluar dari eh, iman dan eh, agama yang diyakini oleh rahib ini. Nah, نعم. فرفض الراهب أن يرجع عن الإيمان. kemudian rahib ini menolak untuk meninggalkan keimanannya. Nah, فأحضروا المنشار وشقوا الراهب من رأسه نصفين، طوليا هكذا نصفين، حتى سقط هكذا إلى نصفين. kemudian raja menghukum rahib dengan menggergaji dari kepala sampai bawah, kemudian badannya terbelah menjadi dua. Nah, ثم أحضروا جليس الملك المسؤول أو الوزير الذي كان مع الملك، أمروه أن يرجع عن دينه، فلم يقبل. الإيمان مطمئن في قلبه، فأيضا وضعوا المنشار فوق رأسه وشقوه إلى نصفين. kemudian juga raja itu menyuruh si wazir, si menteri supaya keluar dari agama, keluar dari keimanan yang diyakininya, juga menolak. Nah, kemudian sama digergaji dari kepala sampai kaki sehingga terbelah badannya. Nah, ثم أحضروا الغلام، والملك يعني لا يريد أن يقتل الغلام مباشرة، يريد أن يعطيه فرصة ليستفيد منه ومن تعلمه السحر. kemudian dihadirkan si pemuda ini. Tadi rahib sudah dibunuh, kemudian
menterinya sudah dibunuh, tinggal si pemuda ini. Akan tetapi raja ini tidak ingin membunuhnya langsung. Raja ingin memberikan kesempatan kepada pemuda ini agar pemuda ini meninggalkan keyakinannya, kemudian kembali menjadi hambanya raja, kemudian kembali mempraktekkan sihir sebagai penerus si penyihir sebelumnya. Nah, طيب ارجع عن دينك أيها الغلام. لا يريد الغلام، فأمر الجنود أن يأخذوا الغلام إلى الجبل، يصعد به إلى الجبل من فوق، يعني زيادة في التخويف، يعني ربما يخاف فيرجع عن دينه. اصعدوا به إلى الجبل، فإن رجع عن دينه خلاص ارجعوا، وإن لم يرجع عن دينه فألقوه من فوق الجبل ليموت. kemudian diminta kepada pemuda itu supaya keluar dari keimanannya, keluar dari keyakinannya, meninggalkan keyakinannya. Pemuda itu tetap tidak mau. Maka raja menyuruh tentaranya untuk bawa dia katanya ke tebing yang tinggi. Ya. Kemudian suruh dia itu meninggalkan keimanannya di tebing itu. Kalau dia mau meninggalkannya, bawa lagi, selamat. Tapi kalau dia tidak mau, lemparkan dari tebing itu ke jurang. Nah, فصعدوا به إلى الجبل، فالغلام مستجاب الدعاء، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فأتت زلزلة إلى الجبل فسقطوا جميعا من فوق الجبل، ورجع الغلام في أمان، لم يسقط من فوق الجبل، مع أن الجنود سقطوا الكبار، ولكن الغلام لم يسقط من فوق الجبل ورجع في أمان. lalu ketika tentara itu membawa pemuda ini ke di tebing yang tinggi, nah maka pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, Mati tolong sendiri. ya, ya Allah, tolong saya selamatkan dari orang ini, bagaimanapun diselamatkannya, saya serahkan kepada Engkau gitu. Akhirnya oleh Allah dijadikan tebing itu, gunung itu berguncang, kemudian si tentara-tentara yang membawa anak ini jatuh, dan walaupun guncangan itu dahsyat, tapi anak ini, pemuda ini tidak jatuh ya. Yang jatuh itu tentara-tentaranya. Kemudian dia pulang dalam keadaan selamat. Nah, وهذا الدعاء من الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني علمنا إياها إذا خفنا من شيء أو من عدو أن نقول اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ini doanya ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innahu ala kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. على ما تشاء Ala ma tasha'u qadir. Itu doanya. Nah, نعم، يعني علينا إن شاء الله أن نحفظ هذا الدعاء وأن نكرره كثيرا وخصوصا في حالات الخوف. nanti bisa dilihat rekamannya ya untuk dihafalkan doanya. Dalam kondisi kita takut ya kepada seseorang atau pada sesuatu, kita bisa berdoa dengan doa ini. Nah, ini yang diajarkan juga oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, نعم، وهنا يرجع الغلام، لا يفر، لم يفر الغلام ولم يهرب بسرعة خارج المدينة، ولكن رجع إلى الملك مباشرة. هنا لقاء الإيمان مع الكفر مباشرة. لم يعد أحد. في البداية كان هناك أكثر من مؤمن، لكن الآن لم يعني فقط الغلام هو المؤمن الموجود، فكان يحمل هم الدعوة، فرجع مباشرة إلى الملك لعله يرجع عن كفره، وأخبره بما حدث، أنني دعوت الله وقتل جنودك وسقطوا من على الجبل وأنا رجعت في أمان. ini keimanan yang luar biasa hebat ya dari pemuda ini. Jadi dia setelah selamat itu tidak lari,
tidak lari keluar kota gitu, menghindar keluar negeri, menghindar jauh dari ataupun sembunyi menghindar dari kejaran raja ini. Tapi dia merasa dia satu-satunya orang beriman di situ, dia punya tanggung jawab dakwah. Lalu walaupun dia tahu resikonya, dia sendiri melawan raja dan bala tentara dengan segala kezalimannya. Dia tetap datang kepada raja itu. Jadi seolah-olah keimanan dengan kekufuran berhadapan gitu. Nah, dia dengan apa namanya, dengan niatnya itu dia menjelaskan kepada raja, ya, bahwa dia telah berdoa kepada Allah di tebing itu, kemudian Allah menyelamatkannya. Sebenarnya dia berharap bahwa raja ini beriman kepada Allah. Nah, ولكن الملك يعني يعاند، لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يستكبر ويعاند ويرسل جنودا آخرين ولكن بطريقة أخرى: اذهبوا به إلى البحر واركبوا سفينة صغيرة وفي وسط البحر، يعني لا تلقوه من البر إلى البحر مباشرة، ولكن اركبوا السفينة واذهبوا في وسط البحر وألقوا هذا الغلام في البحر. nah, lalu ketika raja diberitahukan seperti itu dengan harapan semoga raja sadar dan beriman, tapi raja malah semakin murka. Kemudian raja memerintahkan tentaranya untuk membunuhnya dengan cara yang lain, yaitu bawa dia ke lautan, tapi ke lautannya ke tengah laut. Nah, setelah di tengah laut, lemparkan dia. Nah, ولكن حدث مثل الذي حدث فوق الجبل. الغلام يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اكفنيهم بما شئت، فتنقلب السفينة الصغيرة هذه ويغرق جميع الجنود ويرجع الغلام في أمان، لم يغرق معهم. akan tetapi apa yang terjadi pada pemuda ini terjadi sebagaimana di tebing itu tadi. Jadi Allah dengan wasilah doanya pemuda ini, Allah menyelamatkan pemuda ini. Yang tenggelam malah tentara yang membawanya ke tengah lautan. Pemuda ini kembali dengan selamat. Nah, وأيضا يرجع الغلام مرة أخرى إلى الملك مباشرة. kemudian pemuda ini kembali lagi kepada raja, langsung dia kembali menghadap kepada raja. Nah, وهنا يقول الغلام للملك: إنك لن تستطيع أن تقتلني. nah, maka di sini pemuda ini berkata kepada raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuh saya. Nah, إلا بطريقة واحدة: أن تتبعني فيما آمرك به. اتبعني وافعل الخطوات التي سأخبرك بها، في هذه الحالة تستطيع أن تقتلني. engkau tidak akan bisa membunuh saya kecuali engkau mengikuti langkah-langkah yang saya tunjukkan kepadamu. Nah, وهنا الغلام لا يفكر في النجاة ولكن يفكر في الدعوة. nah di sini pemuda ini sudah tidak memikirkan keselamatan nyawanya lagi, tapi dia sedang merencanakan, memikirkan untuk bagaimana menyebarkan dakwah. Nah, وهنا فكر الغلام في طريقة تجعل موته دعوة إلى الناس أجمعين. jadi dia sedang merencanakan bagaimana kematiannya itu menjadi jalan dakwah untuk orang banyak. Nah, فقال للملك: الأول أن تجمع الناس جميعا في مكان واحد، jadi, نذهب إلى مكان واسع وتجمع الناس جميعا لا تترك منهم أحدا. jadi yang pertama katanya, engkau kumpulkan orang-orang. Jadi si pemuda ini berkata pada raja, kalau ingin membunuh saya, caranya pertama kumpulkan semua orang di negeri ini berkumpul di satu tempat yang luas. Nah, وتصلبني، عليك أن تصلبني أولا على جذع أو على شجرة حتى يكون عاليا ظاهرا للناس.
Lalu engkau salib saya. Engkau salib saya di atas apa tiang ya yang tinggi sehingga bisa dilihat oleh orang-orang. Nah, وخذ السهم والقوس. تعرف الرماية السهم mhm, والقوس. mhm, mhm. نعم. Lalu ambil panah. Nah, ثم قل بسم الله رب الغلام. lalu katakan Bismillahi Rabbil Gulam. Ya, ketika engkau ingin memanah diriku, engkau katakan Bismillahi Rabbil Gulam dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Nah, إذا فعلت ذلك تستطيع أن تقتلني. kalau engkau melakukan hal seperti itu, maka engkau bisa membunuhku, kata pemuda ini. ففعل الملك ذلك تماما. فيعني أصاب السهم الغلام ومات الغلام. Kemudian raja melakukan apa yang diminta apa yang disarankan oleh pemuda itu tadi. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang di tengah lapangan yang luas. Kemudian dia memanah dengan nama Allah tadi dan mengenai pemuda tersebut sehingga pemuda itu meninggal. Nah, وهنا قال الناس جميعا، كل الحاضرين، كل يعني المدينة في وقت واحد، آمنا برب الغلام. maka setelah itu secara spontan semua orang yang hadir di situ, masyarakat yang hadir di situ mengatakan amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Nah, لأنهم علموا أن الملك لم يستطع قتل الغلام، وأنه ليس برب، وأنه حينما أراد أن يقتل الغلام قال بسم الله رب الغلام. وهنا كانت الفكرة الذكية من الغلام حتى يبلغ الدعوة للناس كافة بطريقة عملية، أن هذا الملك الذي يدعي أنه الإله لا يستطيع أن يقتلني إلا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. karena masyarakat mengetahui bahwa raja yang mempertuhankan dirinya ini ternyata tidak mampu untuk membunuh pemuda ini kecuali dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Sehingga mereka beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Nah, نعم. وهنا غضب الملك وأمر الجنود أن يحفروا الحفر الواسعة الكبيرة، وأن يشعلوا فيها النيران، وأن يلقوا بالناس الذين آمنوا بالله رب العالمين في هذه النيران. وهذه الحفر التي فيها النيران تسمى الأخدود. lalu raja sangat marah kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membuat parit yang besar. Di dalam parit besar itu dikumpulkan kayu bakar kemudian dinyalakan api dari dalam parit tersebut. Nah, parit yang besar tersebut dinamakan dengan al-ukhdud. Nah, نعم. ولكن الناس لم يرجعوا عن دينهم، لأنه كان لأن الإيمان كان إيمانا صادقا. nah kemudian uh, dia mengancam orang-orang supaya meninggalkan keyakinan yang sebelumnya itu yang baru saja diungkapkan oleh mereka. Akan tetapi masyarakat sudah tidak mau meninggalkan keimanan yang baru saja mereka yakini karena keimanan itu keimanan yang jujur yang benar kepada Allah Ta'ala. Nah, ومن هؤلاء الناس الذين قتلوا في الأخدود جاءت امرأة وهي تحمل صغيرا صبيا لها، فيعني كأن قلبها يعني أخذته رحمة أو شفقة من أجل هذا الصبي، خافت على هذا الصبي ليس على نفسها. lalu dimasukkanlah orang-orang beriman ke dalam parit satu demi satu, mereka mati terbakar. Kemudian di antara mereka itu ada satu orang ibu yang menggendong bayinya yang masih menyusu ya, yang masih dalam buayan gitu. Seolah-olah di dalam hatinya ada keraguan karena
ada rasa kasihan kepada bayinya ini. Nah, ولكن الصبي الذي تحمله يتكلم ويقول لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، فألقت نفسها ومعها الصبي في هذه النيران. hmm. Lalu dalam kondisi seperti itu, ketika dia dihadapkan di depan parit yang apinya menyala itu, bayi ini kemudian berbicara dan mengatakan, wahai ibu, sabar, sungguh engkau dalam kebenaran. Kemudian dia jatuh ke dalam parit yang ada apinya itu bersama anaknya dan terbakar. Nah, وهذا الصبي الذي تحمله وتكلم هو الذي اختلف فيه العلماء، هل كان رضيعا أم كان صبيا بعد وقت الرضاع. نعم، ما زال طفلا صبيا صغيرا هي تحمله، ولكن هل كان رضيعا أم بعد الرضاع. itu yang diperkhilafkan itu apakah bayi yang bisa bicara itu eh, yang digendong itu apakah masih dalam buayan, masih menyusu atau sudah tidak menyusu lagi ya, sudah balita gitu. Yang digendong oleh ibunya itu yang bicara tersebut. Nah, ومثل هذه القصة قصة أيضا لامرأة كانت تحمل صبيا لها أيضا وألقيت في النار أيضا، وهي ماشطة ابنة فرعون. فرعون الذي كان يعني مع سيدنا موسى، كانت له بنت، هذه البنت لها امرأة تخدمها ماشطة تمشط شعرها بالمشط. hmm, nah, nah, nah. Ada kisah yang sama ya dengan riwayat ini, yaitu seorang perempuan bernama Masyitoh. Bukan namanya, tapi sebenarnya itu profesi ya. Masyitoh itu artinya perempuan yang menyisir rambut. Jadi dia itu seorang pembantu pelayan yang bertugas menyisir rambut anak perempuannya Fir'aun. Nah, maka gelarnya itu namanya itu Masyitoh. Masyitoh itu perempuan yang menyisir rambut. Nah, itu dia pelayan untuk anak perempuannya Fir'aun. Nah, وهي تمشط لابنة فرعون شعرها، سقط المشط على الأرض، فقالت بسم الله وهي تأخذه، فسمعتها البنت وقالت لها هل تقصدين أبي فرعون؟ قالت لا، ولكن بسم الله ربك وربي ورب أبيك ورب فرعون. jadi jadi dia itu menyisir tuh bahasa Arabnya tumasyid. Menyisir uh, menyisir anak perempuannya Firaun, kemudian si sisirnya itu jatuh. Sisirnya jatuh, terus dia mengambilnya dengan mengatakan dengan spontan mengatakan Bismillah. Terdengar oleh anak perempuannya Firaun, kemudian kaget, kemudian bertanya kepada Masyitah ini, yang kamu maksud bapakku katanya. Terus dia bilang bukan. Allah di sini adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu. Nah, فأخبرت البنت، أخبرت أباها. lalu anak perempuan ini melaporkan kepada bapaknya. فأحضر هذه المرأة الماشطة وأحضر جميع أسرتها ليرجعوا عن الإيمان، ولكنهم لم يقبلوا ذلك. Lalu dia menghadirkan ya Masyitoh dan ahli keluarganya semuanya dihadirkan, kemudian diminta untuk keluar dari keimanannya, tapi dia tidak mau. Nah, فأشعل النار وأحضر الزيت المغلي، يعني وعاء كبير فيه زيت يغلي تحته النار، ويعني إذا ألقي فيه الإنسان أو أي شيء يتفتت، حتى العظام كل mhm, اللحم يتفتت من شدة وقوة الزيت. mhm, mhm. Nah, kemudian eh, eh, disiapkan oleh Fir'aun itu satu kuali yang sangat besar ya, yang di situ ada minyak yang mendidih,
minyak yang sangat panas yang mendidih, yang tentu saja kalau orang dimasukkan ke situ eh, bisa langsung meninggal karena saking panasnya, matang sampai ke daging sampai ke tulang-tulangnya. Nah, وأخذ أسرة هذه الماشطة فردا فردا واحدا تلو الآخر حتى ترجع المرأة عن دينها. أمام عينيها يلقي واحدا واحدا في الزيت فيذوب لحمه جميعا حتى العظام. lalu dilemparkan di hadapan Masyitoh satu demi satu anggota keluarganya di depan matanya, dimasukkan ke dalam kuali tersebut. ولكن الماشطة لا ترجع عن دينها. إلى ابنها الأخير أخذوا جميع أبنائها واحدا واحدا حتى الطفل الأخير الذي تحمله. Dilemparkan satu demi satu anggota keluarganya, termasuk ke anak-anaknya, sampai terakhir anaknya yang ada dalam pangkuannya Masyitoh. Nah, ولكن في الأخير يعني كأنها تتردد أو تخاف أو أخذتها الشفقة والرحمة لأجل هذا الطفل الذي تحمله الصغير. nah, ketika hanya tinggal dia dan anak yang ada di pangkuannya itu, dia mulai mulai merasa kasihan kepada anaknya gitu. Apakah eh, rela atau tidak gitu untuk dimasukkan ke sana. Nah, فتكلم أيضا هذا الطفل وقال لها أثبتي واصبري يا أمي فإنك على الحق. maka anak itu bicara kepada ibunya, teguhlah dan sabarlah ibu, sungguh engkau ada di dalam kebenaran. وهنا أيضا هذا الطفل الذي تكلم هنا اختلاف أيضا هل كان في وقت الرضاع أم كان بعد الرضاع. لا بأس، المهم أنه أنطقه الله سبحانه وتعالى ليثبت أمه، وألقت الأم بنفسها وبهذا الطفل في هذا الزيت. Nah, dalam kondisi seperti itu, tadi diikhtilafkan itu titik itunya, apakah bayi yang dalam pangkuannya itu balita, sudah bukan bayi menyusu lagi, atau bayi yang masih kecil gitu yang menyusu. Itu diikhtilafkan di situ. Tapi adapun anak yang di pangkuan berbicara itu benar gitu ya. Cuma diikhtilafkan usianya aja. Dan lalu akhirnya dilemparkanlah Masyitoh dengan anaknya ke dalam kuali tersebut. Nah, نعم. وإلى هنا إن شاء الله ينتهي حديثنا عن الأطفال الذين تكلموا في المهد. sampai di sini selesai kisah mengenai anak-anak yang dapat berbicara ketika mereka masih dalam buaya. Nah, نعم. ممكن أن ننظر في الأسئلة. baik, di sini ada beberapa soal ya. eh, Lalu sama itu mungkin tu tarjim ya Ustaz Ja'far. Hadis doa, Syekh. Hadis doa. Allahumma finihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir, ya Allah ikfini. Jadi eh, كفاية يعني يكفي. مثلا أنت تقول خذ مثلا طعام زيادة أقول لك يكفي يكفي خلاص. إذا أنت تكتفي بالله كمثل حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا. الله سبحانه وتعالى وحده يكفيني. Ikfini itu cukupkan saya, ya Allah cukupkan saya, him dari mereka. Ya, seperti kita ini makan kan, ada makanan datang cukup cukup, tidak makan lagi gitu. Jadi cukupkan saya dari mereka, maksudnya agar mereka tidak tidak berbuat zalim kepada saya lagi gitu. Ikfinihim, cukupkan saya ya Allah dari mereka, bima syi'ta, dengan cara yang engkau kehendaki, wa kaifa syi'ta, dan bagaimanapun caranya yang engkau kehendaki, innaka ala ma إذا tasya'u. هنا مسألة مهمة الإنسان أحيانا يختار اللهم افعل بالظالم كذا وافعل بالظالم كذا، لكن هنا في هذا الدعاء اللهم اكفنيهم بما شئت كما تريد يا الله، كما شئت وكيف شئت بالطريقة التي تريد في الوقت الذي تريد. أنا أكتفي بما تفعل يا الله، نجني منهم وفقط، هكذا.
Jadi di نعم sini إذا هذا تفويض تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. hmm. Jadi di sini mengandung makna bahwa kita ini menyerahkan urusan kepada Allah. Mungkin kadang-kadang orang berdoa terhadap orang yang zalim kepada dirinya dengan doa yang spesifik. Ya Allah, si fulan yang zalim dibeginikan, lakukan ini kepadanya gitu. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita, cukupkan saya dari mereka, ya, terserah kepada engkau seperti apa mereka mau diperlakukan. Bagaimanapun caranya terserah kepada engkau. Jadi diserahkan kepada Allah. Gitu. Lalu di situ dilanjutkan doanya, innaka ala matasya'u qadirun. Sesungguhnya engkau atas segala apapun yang engkau kehendaki itu qadirun, maha kuasa, maha berkehendak. Nah, نعم. itu ya doanya. Mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan bisa kita amalkan dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Ejen bertanya, Rohib mengatakan kepada pemuda itu untuk merahasiakan eh, keberadaannya. Tapi satu ketika karena mendapat siksaan yang dahsyat, akhirnya pemuda itu menyatakan keberadaan rahib tersebut. Bagaimana dengan amanah yang diberikan pada pemuda itu? Nah, misalkan fil bidayah, hadzal rahib yaqulu li hadzal gulam, yani la taqul syai'an li, eh, eh, ismi au لا makani, تقل شيئا. ah, نعم لا ah, تقل شيئا عني، لا anni تخبر afan, عني. nah anni afan, نعم. la taqul syai'an anni gitu. Walakin fil akhir huwa bisababi syiddatil adab huwa yaqulu anhu wa makanuhu wa kulla syai'in anhu hatta qutila. Kaifa bil amanati alladhi u'tumina hadzal gulam? Hal huwa yu'addu min kha'inil amanah am kaifa? ليس لم يعد من خائن الأمانة لأنه تعرض إلى تعذيب شديد لم يتحمل. يعني آه نحن لم نتعرض لما تعرض له، لم نشعر بما شعر به. وأحيانا من شدة التعذيب ربما ذكر ذلك لأنه وصل إلى درجات من التعذيب كأنه يعني لم يستطع أن يتحكم بعقله. يعني كأنه أحيانا شدة العذاب تجعل الإنسان كالسكران. يعني ربما تكلم وهو لم يقصد أن يتكلم، لم يشعر أنه تكلم. نعم. كمثل النائم أحيانا ربما يتكلم بشيء وهو لم يشعر أنه تكلم. يعني وصل إلى درجات من التعذيب لم يعد يستطيع أن يميز أو يتحكم بعقله. Nah. Jadi ada pertanyaan, pemuda ini tadi katanya di awal diamanahi oleh rahib agar jangan cerita apa-apa tentang dirinya, tapi karena dia mengalami siksaan yang dahsyat, itu dia menceritakan. Apakah pemuda ini termasuk orang yang tidak amanah? Nah, sebetulnya dia menjaga amanah, akan tetapi karena siksaannya sangat dahsyat gitu kan. Ketika orang itu mengalami siksaan yang hebat, itu kadang-kadang eh, kesadaran itu tidak ada gitu. Jadi seolah-olah seperti orang yang tidak bisa mengontrol kesadaran dirinya sehingga dia mengatakan apapun yang eh, ada yang ingin dia katakan gitu, dan dia tidak boleh jadi tidak sadar dengan apa yang dia katakan karena saking hebatnya siksaan gitu ya. Tetap dia dianggap sebagai orang yang amanah ya, bukan orang yang mengkhianati amanah seperti itu. Nah itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Syekh, apakah pemuda itu namanya Abdullah bin Thamir? Sahih Syekh, ismuhu Abdullah bin Thamir. من؟ Talik Al-Gulam. لم أعلم. يعني Ya. الحديث لم يذكر اسم الغلام. ربما في بعض الكتب يذكر الاسم لكن ليس هذا هو المهم. المهم العبرة من القصة. Kalau nama itu di dalam hadis tidak disebutkan ya, siapa namanya tidak disebutkan. Tapi yang paling penting bagi kita hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Nah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang membuat keimanan orang eh, orang mukmin zaman dulu begitu kuat sehingga dengan siksaan yang sangat berat mereka tidak goyah imannya. Nah, ma yaj'alu iman al-qudama syekhna yani al-mu'minin al-qudama hum qawi jiddan hatta yani ta'arradu ala al-'adzab walakinnahum uh, mazalu mu'minin bisababi hazayan. Ma sababin imanuhu qawi. Nah. يعني هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، القلب الطاهر، يعني دخل الإيمان إلى القلب وتمكن من القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا يعني من أهل الإيمان الصادق القوي. Mhm, mhm, mhm. هل هذا خاص للمؤمنين القدماء أو ممكن مؤمنون اليوم كذلك لهم إيمان قوي هكذا؟ ممكن موجود من أهل الإيمان يعني. Mhm, mhm, يعني مع أننا يعني سبحان الله ممكن لم نتعرض لشيء وجدنا الإيمان سهلا. يعني mhm, ممكن نحن لم نشعر بهذه المسألة جدا لأننا ولدنا لأبوين مسلمين، ولدنا في يعني بيئة أهل إسلام، هكذا لم نشعر بظلمة الكفر يعني. mhm, mhm. Nah, ظلمة الكفر، لكن علينا أن نجتهد. فمثلا حتى في النفقة هناك من إيمانه قوي ينفق كثيرا، هناك من يخاف الفقر. هناك أيضا في هذا الزمان مثلا لو تدبرنا حال أهل غزة الذين يجاهدون في فلسطين، mhm, وكلنا نشاهد ونرى أبناءهم وهم يقتلون في كل يوم وفي كل ليلة بالطائرات وبالقنابل إلى غير ذلك، وهم يتمسكون بدينهم وبالدفاع عن المسجد الأقصى. علينا أن نفكر ماذا لو كنا مكانهم. ربما هربنا، ركبنا سفينة وهربنا في البحر mhm, وتركنا مثلا المسجد الأقصى. طيب ماذا لو فتح الباب؟ هل ممكن أن نذهب ونترك بيوتنا ونترك أبناءنا ونترك أموالنا؟ موجود، موجود لو تدبرنا سنجد. mhm. مثلا هناك حال بعض الذين يقتلون على أيدي غير المسلمين في بلاد مثل الصين، روهينجا أو غير ذلك، صحيح؟ Sahih, sahih. يتمسكون بدينهم مع أنه من السهل أن يقولوا قد كفرنا خلاص، ويدخلون إلى المعبد يعبدون الأصنام مثلهم خلاص ويعيشون معهم، لكنهم يتمسكون بدينهم، يفرون في البحر، ربما يغرقون، ربما تقتل أو يقتل أبنائهم. موجود، Mhm. موجود. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana orang-orang terdahulu bisa memiliki iman yang sangat kuat begitu ya? Maka saya mengatakan yaitu adalah eh, apa namanya keimanan yang sudah menancap di dalam hati, mengakar di dalam hati sehingga tidak goyah dengan berbagai ujian dan siksaan gitu ya. Apakah di zaman sekarang ini ada orang seperti itu? Tentu ada gitu. Yang pertama terkait dengan zaman sekarang ini kita melihat dari kita sendiri, walaupun kita tidak mengalami ujian yang sehebat apa yang dikisahkan ya tentang orang-orang terdahulu itu, maka ya tetap kita juga harus menguatkan keimanan kita ketika paling tidak berhadapan dengan problematika dalam kehidupan kita, berhadapan dengan masalah ekonomi ataupun masalah dakwah dan sebagainya. Itu yang kedua, ada juga orang-orang yang menghadapi ujian yang sangat berat seperti orang-orang terdahulu, seperti kita bisa lihat kaum muslimin di Palestina begitu ya, yang eh, anggota keluarganya meninggal satu demi satu atau bahkan eh, mereka sendiri dengan keluarganya meninggal menjadi korban begitu. Dan kan tetapi mereka menghadapi semuanya itu dan bertahan untuk mempertahankan
tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa begitu, dengan banyaknya korban syuhada begitu ya. Bagaimana kekuatan mereka diterpa ujian yang sedahsyat itu, kematian, kelaparan dan sebagainya. Itu luar biasa keimanan. Keimanan itu bisa kita jadikan satu gambaran, seandainya kita berada di posisi itu bagaimana begitu. Ataupun di belahan dunia lainnya seperti di, entah itu di Cina ataupun di Rohingya ataupun di daerah-daerah konflik ya, ada orang-orang mukmin yang dalam ancaman kematian mereka tetap bertahan dengan keimanannya. Walaupun seandainya mereka berpura-pura mengakui keyakinan selain Islam, ya bisa saja, akan tetapi mereka memilih untuk tetap beriman dan menjadi syuhada. Insya Allah ya. Itu barangkali ya jawabannya. Ya Syekh, jika kita berdoa seperti tadi, selesaikanlah dengan caramu ya Allah. Apakah saat ini dilantunkan kita tidak mendapat pahala kesabaran nanti di akhirat karena kita sudah meminta kepada Allah, Dia membalasnya di dunia, afwan Syekh. Nah, hinama nad'ullah syekhana, Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Uh, hal thawabuna dha'i'un fil akhirah bi sababi hadha du'a wa يعني يقبل الله هذا الدعاء ويقبل الله في الدنيا دعاءنا هذا وهل نحن لا نعد من الصابرين بسبب هذا الدعاء. لا لا لا. الدعاء هو التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فهو من الصبر. الصبر أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر أن نرضى بالله سبحانه وتعالى، أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أن نقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا يعني لماذا هم يفكرون هكذا، أننا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى فهذا ينافي الصبر؟ هذا لا ينافي الصبر. الإنسان المريض يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشفاء والعافية مع الرضا وعدم الجزع، وهذا لا ينفي وجود الأجر على هذا المرض. Baik. Idan nadullah asyifa hinama maridna hadha la yunafi sabr. Nah, sahih Syekhan. لا ينافي. نعم، الخطأ هو ألا ندعو الله سبحانه وتعالى. الخطأ هو أن نقول يا الله لماذا أنا صالح، أنا أصلي، لماذا أنا؟ لماذا المفسدون لم يصابوا بهذا المرض، لماذا أنا أصبت بهذا المرض؟ هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. لكن أقول الحمد لله، اللهم ارزقنا الشفاء، اللهم ارزقنا العافية. هذا من الإيمان، هذا فيه زيادة الأجر وزيادة الثواب، ليس فيه اعتراض على المرض. ليس معنى أن تقول الحمد لله أنك تطلب المرض أو تريد المرض. نعم. Baik, jadi ketika kita berdoa tadi, ya Allah selesaikan dengan caramu. Apakah kita termasuk orang yang tidak sabar menghadapi ujian, kemudian Allah membalas doa itu di dunia sehingga kita tidak kebagian pahalanya di akhirat? Nah, belum mengatakan tidak. Justru bagian dari kesabaran adalah kita menyerahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan urusan kepadamu. Ya, diantaranya dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian doa ini ketika berhadapan dengan orang yang zalim, nah kita mengembalikan kepada Allah, terserah pada Allah orang yang zalim tersebut, kita kembalikan kepada Allah. Itu bagian dari kesabaran. Karena kita menyerahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan kesabarannya itu di situ. Seperti halnya kita ini sakit ya. Ketika kita sakit, kemudian kita ridho dengan meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah, kemudian kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah beri saya kesehatan. Itu tidak menghilangkan pahala kesabaran kita, tidak. Itu adalah wujud bahwa kita ini mengembalikan semuanya kepada Allah gitu. Sambil hati itu ridho bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Ya, justru yang menghilangkan pahala kesabaran adalah ketika kita sakit, kita malah
tidak mau berdoa, malah kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang tertimpa ini? Kenapa harus saya yang sakit begini? Bukankah saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah taat? Kenapa? Nah, itu yang menghilangkan pahala kesabaran. Nah, seperti itu ya. Jadi doa dengan kesabaran itu tidak bertentangan ya. Nah, cukup barangkali tidak ada lagi. Baik, nampaknya tidak ada soal lagi. Baik, sekarang naktafi bihadzal qadar, Syekh. Nah, طيب الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله alhamdulillah. في اللقاء المقبل نبدأ في تفسير سورة الواقعة إن شاء الله. Ya, baik, alhamdulillah telah selesai pertemuan kita ya mengenai kisah bayi yang berbicara dalam buayan. Insya Allah 4 pertemuan ke depan tafsir surat Al-Waqiah. Jadi tetap hadir, kita akan dapat banyak pelajaran dan hikmah dari kisah dari tafsir yang beliau sampaikan. Nah, إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، نكتفي alhamdulillah. بهذا القدر والحمد لله، ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم Subhanallah. وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan.